Berita bahasa angkat semua bala kita ti seruran guleng kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban hari itu hari 1/4/1 guleng aku Sami Ipat. Berita COVID-19 di Sarawak. Sarawak bisik 8 kes positif COVID-19 di Kuching hari itu. Ngujung ke penyampau kes positif di Menua tu nambah ngagai 1,148 kes. Penerang Hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak madah ke kes 1141 hanya siku induk rakyat Sarawak ti baru pulai hari Kuala Lumpur. Kes 1143 hanya siku laki megak rakyat Sarawak ti baru pulai hari Selangor kena 25/12 tu kemari ngena bilun hari Kuala Lumpur. Dua iti kes tu ditetap ke kes import B laban kena rampit lebuh bak palan iki penyakit tu berampit hanya di Kuala Lumpur kau Selangor. Kes 1142 hanya siku nembiak rakyat Sarawak ti baru datai di Kuching begulai ngau sidak ya sebilik ti baru pulai Menua Kongko kena 25/12 kalai kes tu anak ngagai kes 1109. Kes tu ditetap ke kes import A ianya udah kena rampit di Menua Kongko serta dipelabak ke kena rampit kes ke 1109. Kes 1144, 1145, 1146 ngau 1147 ianya sidak ke udah dipersa 8 bisik kaul rapat ngau kluster Stutung di Kuching. Ngujung ke semua kes tu ditetap ke kes berampit dalam menua tu. Kes ke 1148 ianya sikut laki menua tumpu ti berpersa COVID-19 bak sebengkah hospital luar di Kuching kemari. Laban terdekat dipasuk serta berubat bak hospitalnya. Kalai kes tu ditetap ke kes berampit dalam menua, laban kes tu narik kalak mindah ke menua luar dalam kandang sebulan kudah. Bisik dua kluster COVID-19 di Sarawak lagi aktif ianya kluster Stutung Kuching ting rekod ke-4 itik kes hari itu. Ngujung ke penyampau kes hari kluster tu nambah ngagai 9 itik kes. Kluster Madur Meradung megak ditetap ke agi aktif tang nadang rekod ke sebarang kes hari itu. Ngujung ke kluster tu mengkang rekod ke 8 itik kes. Menteri Local Government ngau pengawak berumah Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kuhian maksud ke penerang bak Telegram ya madah ke kluster Stutung ti ditetap ke kemari nadai bisik kaul ngau pasar Stutung tang berkaul ngau ndur indeks kes diau ianya di Stutung Heights. Ia madah kanti palannya ngerikut ke 5 itik kes positif COVID-19, JPBN dekat netap ke palannya nyadi siti kluster. Lalu nakak dia tu 51 ikut orang hari kluster Stutung udah dipersa kalai 5 ditemu positif lalu 22 ikut lagi nganti pemutus hari mamal. Profesor Datuk Seri Dr. Sim megak minta orang ke bisik kaul rapat ngau kluster Stutung lengkas berpersa COVID-19 bak klinik pengerai tau ke hospital luar ke Semak. Berbak munyak Kaban Kaunsel Negeri Adun Meradung, Datuk Ding Kuong Hing minta netizen ngau mensia mayuh nak nyalah sebarang orang berkaul ngau kluster Madur ke nyadi bak rumah uming Sungai Madur di Meradung serta nak nyadi ke isunya nyadi perkara politik. Perkara ke berguna benar ianya semua orang patut serurannya ke pemersih diri ngau diri sebilik serta nitih ke SOP atur mindah berdagang PKP ko dah ditetap ke perintah. Datuk Ding megak minta semua orang nak ngajih ke bisik nambah kes positif COVID-19 hari klusternya. Ya mansur ke jaku tu bak Facebook ya sehari tu tadi. 2 hari kudah lalu Ofis Pengerai Hari Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBN netap ke bisik kluster baru ianya kluster Madur udah bekau 8 ikut orang ditemu positif COVID-19. Sehari itu hari ke terubah servis farmasi pandu lalu Hospital Miri. Sapit Direktur Ofis Pengerai Menua Sarawak Tinguasa Perkara Farmasi Abu Hassan Al-Syahari Abdul Jabbar madah ke ngau servisnya mensia mayuh terdekat ngambil ubat ndak lagi nganti lama. Ia madah ke mensia mayuh seminat register terdekat nak servisnya ngambil ubat oleh disedia ke tumu sebenar bulan nur ngambil ubat kalai sidak nak ibuh nganti lama. Abu Hassan Al-Syari maksud ke Jakutu lebuh tip jadi ke servis farmasi pandu lalu Hospital Miri. Ia mekak bising lekat ke stiker KKM bak bangunan drive-thru-nya nyadi ke servisnya udah boleh dikena mensia mayuh berengkah hari sehari itu. Servis tu berguna benar lapan tu boleh mutar ke penanggul nur parking kelalu mayuh orang bak kaunter farmasi serta nganti kelalu lama. Yang baru punya kuat laju ambil ubat. Lepas tu saya sekejap terus pulang.
Kalau ambil di kaunter berapa lama tunggu? Kalau ambil itu dekat itu hospital sana, ada lambat sikit. Berapa lama kalau biasanya kalau Ada 15 minit ambil itu. Pengawal numbuh ke servis farmasi Pandu Lalu tu nang cara ke Maduk Mana dikena nyaga pengelikun staf farmasi ngau buka pesakit 8 benua Malaysia benua bertapik ngau penglekai COVID-19. Farmasi Pandu Lalu tu dibuka ni tiang hari berengkah dari pukul 8.30 pagi nyentuk ke 4.30 lemai lalu ditutup maya hari Minggu ngau Permisi Besar. Kelimpah di Miri, farmasi ke Ban Satu Muka bisa dibuka di Kuching, Kota Semarahan ngau Sibu. Lebih 1 juta ekor orang berkenaan ke internet sudah download aplikasi RTM Mobile. Kita tahu medak? TV1, TV2, TV OK, RTM HD Sport. MyClick. Ukainya aja, mayu lagi. Kita megak boleh ninga 20 bengkas stesen radio. Semua tu ke kita. Download me aplikasi RTM Mobile dia tu. Sebarang maya, sebarang alai RTM Mobile saluran engau kita. RTM Mobile di mana jua. Bertemu baru. Upis EPF Pampang Kuching Saritok Balat ditapat ke Mensia Mayuh terdekat minta Ai Sinar EPF ke dibuka kenyari 21 hari bulan 12 tu kemarin. Kalai Mensia Mayuh sudah datai bak palanya kenyari pukul 8 pagi tadi. Balwar Upis APF ngimbai jalai Uplands nyau penuh dedat ngau kereta orang terdekat ngadu ke penerang ngau ngisi Ai Sinar kelimpah hari minta bantu pasal pemintanya ngena online. Tajak orang nyau berdedat pengerja pengawal bak Upis APF seruran nentu ke semua atur SOP dititih ke semua orang dikena nyeliah kari ke penyakit COVID-19. Nakak kedia tu pengawal ngadu ke baru penerang kaban EPF ngau bantu peminta baru ke bagi kategori 1 mungkur sidak kena ada nyimpan habis nadai 2 bulan berjurut atau ke sidak kemengkang kawak dan bisik diputung 30% hari gaji kenyari bulan 3 atau kemari. Bak kategori itu, kaban EPF seminak ngisi ngau ngabas status minta ngena online bak website ikwsp.gov.my lalu sidak kebolehnya ndang nitih ke penerang bak EPF kalai bantu keterubah dekat dibayar berengkah hari 11 hari bulan 1 tu ialah. Kategori 2 muka oleh ngisi ngena website ke sama berengkah hari 11 hari bulan 1 enyak sidak kaki gawak tang dikurang ke gaji bak penyampau 30% ke atas nyengkaum dikurang ke gaji ngau allowance tau ke diputung penyampau pampas kerja lebih jam semudah bulan 3 atau kemari. Penyampau duit ke dikeluar ke hari Ai Sinar dekat berpanggai bak penyampau lalu ke disimpan bak akaun 1 serta nitih ke penerang ke maduk baru bak EPF. Nyalai sidak ke bisik nyimpan tau ke kaban EPF diperansang register ngau I akaun KWSP ngau beri lumur telefon serta akaun bank ke maduk baru bak kios tau ke kaunter KWSP ke semak ngambil peminta lengkas diadu ke. Operasi bari keempat ngika orang lenyau bak tasik enyak Muhammad Ainul Midian ke berumur 23 tahun bak Kuala Tatau ditampung baru hendak saup mayuh bengkah agensi nyengkaum orang ke dia bak menuanya bak penyawah nyentuk ngakai Kuala Balingian. Lalu kemari operasi itu diperjalai ke ngena ukui penyidik unit K9 Opis Bomba Malaysia Sarawak. Nitih ke penerang Ari Upis Bomba Bintulu madah koperasi ngigak ngau nyelamat SAR sari itu diperjalai kurang pukul 8.45 minit pagi tadi serta dipasuk 25 ekor orang. Ari menuanya ngena 5 buah perahu berengkah hari Kuala Balingian. Raban ngigak ngau nyelamat bak darat megak dipasuk raban polis ngau Mensia Mayu berengkah hari Kuala Tatau ke Kuala Kemena, Kuala Balingian ke Kuala Benengan, ngau Ladang Sop ke Kuala Tatau. Lalu operasi bak tasik bertuai ke APMM Bintulu. Pemenang Hari Sarawak bak pekit My Hackathon 2020 ke diatur Opis Menteri Sains, Teknologi ngau Inovasi kena saup Cradle Fund Sendirian Berhad nerima prize tambah Hari Sarawak Digital Economy Corporation Berhad SDEC. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC Sudarnoto Osman madah ke prize tambah tu berga RM50,000 ngau RM5,000 ngakai 2 ikut pemenang bak kategori marathon ngau sprint ke tanda sukung SDEC bak pemintar ngau inovasi hari menua tumpu ti nyungkak pemansang ekonomi digital.
Sudarnoto padah ke SDEC dekat bergempung dengan agensi perintah FSAI dikena nyukung company pemungkal lah bantu sebagai hari juluk arti SDEC dekat ngemansang ke ekosistem digital ngau inovasi Sarawak serta nyukung mayu orang Tilandia serta ngebuan buah penemu ke cukup mana hari menua tempu. Praisnya diserah ke Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg bawa opisya di Wisma Bapa Malaysia Kuching sehari itu tadi. Neon All Sendirian Berhad menang kategori Marathon dengan projek kecerdasan buatan AI Road Plus, AI Power Asset Management Infrastructure, sudah naik pulai mata duit RM250,000. Lalu kategori sprint, pulai dengan Muhammad Hamizan Abu Bakar, tim naik pulai mata duit RM10,000 dengan projek Scopedia tik nyedia ke platform dengan company muai sampah. Pekit inovasi itu nang setiap cara mutar ke penanggul ngenak digital, ngau mantuk ngangkat ke pemanah sistem ngenatai ke penerang ngakai Malaysia Mayu. Berita tadi ujung ke aiban kita ke lemai itu. Ingat kita berdau menang. Nyalai bergempung kita ngelaban pengekai pandemik COVID-19. Ngau tu aku Samipat madah ke diri mupuk dulu.